ঘুরে বিরিয়ানি বাজে ড্রাইভার সাহেব 110 টাকা না 510 510 ঘুরে ঘুরে বিরিয়ানি আচ্ছা দিল্লি ও দয়াল তুমি বিনে ভাই নীলে বস্তা দাও দিন ছোড়ো হ্যাঁ কি নীলে বস্তা ছোড়ো দাও দি কাগজি হ্যাঁ ফল দেন হ্যাঁ জানেন না और नासी ने काव दिले मु देसी काव दी पूरा नासी तो दल लगे नीले व्यवस्था छोड़ो ना दिनो दिनी আনছে ये वाला नहीं आज ये वाला কি আপনি টয়লেট নাকি ना नीले को ये व्यवस्था এটা पूरे पूरे दे पूरा नीचे